contrario di freddo? Freddo सर्द का मुखालिफ क्या है? Caldo B lento C vecchio buio. 3. Dove vai quando sei malato? जब आप बीमार हों तो आप कहाँ जाते हैं? Alla scuola, al supermercato, C. Dal dottore, all'aeroporto. Che giorno viene dopo lunedì? Per के बाद कौन सा दिन आता है? Martedì, giovedì, C. Domenica, D. Sabato. qual è il colore del cielo? साफ आसमान का रंग क्या होता है? Verde, blu, C. Rosso, giallo. 6. Quanti mesi ci sono in un anno? एक साल में कितने महीने होते हैं? D. B. 12 C. 11 D. 9. 7. Cosa usi per telefonare? Call करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? Forchetta. Telefono C. Cucchiaio D. Sedia. 8. Dove si comprano i farmaci? दवाइयाँ कहाँ से खरीदी जाती हैं? A. Panetteria. B. Supermercato. C. Farmacia. D. Scuola. 9. Qual è il plurale di libro? Libro किताब का जमा क्या है? Libra, libri, C. Libre, libret, D. D. Come si dice teacher in italiano? Teacher को इतालवी में क्या कहते हैं? A. Studente, B. Insegnante, C. Professore, D. Scuola. C'è tempo fa in inverno? सर्दियों में मौसम कैसा होता है? Fa caldo, B. Fa sole, C. Freddo, è secco. 12. Quanto fa tufte plus 5? Dem plus 5 कितने होते हैं? D. B. 15, C. 25. Come si chiama il luogo dove si prende il treno? वो जगह जहाँ से ट्रेन ली जाती है क्या कहलाती है? A. Autobus. B. Stazione. C. Aeroporto. D. Caserma. Fote, che cosa bevi a colazione? नाश्ते में आप क्या पीते हैं? Acqua, B. Latte, C. Vino, zuppa. Fins, come si chiama una persona che cucina? एक शख्स जो खाना पकाता है क्या कहलाता है? Dottore, B. Pittore, C. Cuoco, D. Commesso. Sist, come si scrive il numero 30 in italiano? Number को इतालवी में कैसे लिखते हैं? 30, B. 300, C. 13, D. 17. Come si chiama il padre di tua madre? आपकी वालदा के वालिद को क्या कहते हैं? Zio, B. Nonno, C. Cugino, D. Nipote. Cosa indossi ai piedi? आप पाँव में क्या पहनते हैं? Cappello, scarpe, C. Camicia, giacca. Cosa usi per scrivere? आप लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? Forbici, righello, C. Penna, D. Cucchiaio. Come si chiama l'animale che fa miau? Miau. की आवाज निकालने वाले जानवर को क्या कहते हैं? A. Cane, gatto, C. Cavallo, D. Uccello. 2021. C'è cosa mangi a colazione? नाश्ते में आप क्या खाते हैं? A. Pasta, B. Gelato, C. Pane e marmellata, D. Pizza. I'm 22. Come si dice good night in italiano? Good night को इतालवी में क्या कहते हैं? A. Buongiorno, buonasera, C. D. Buonanotte. 23. Dove metti i vestiti? कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? A. Frigorifero, B. Armadio, C. Lavatrice, divano. Come si dice pen in italiano? Pen को इतालवी में क्या कहते हैं? Matita, gomma, C. Righello, penna. 25. Qual è il contrario di vecchio? Vecchio, बुरा का अलट क्या है? Alto, B. Giovane, C. Freddo, D. Ricco. Quale stagione viene dopo la primavera? बहार के बाद कौन सा मौसम आता है? A. Autunno, B. Inverno, C. Estate, D. Primavera. Che cosa usi per vedere la TV? TV देखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? A. Telecomando, C. Specchio, D. Frigo. 28. Come si chiama il figlio di tuo fratello? आपके भाई के बेटे को क्या कहते हैं? Cugino, B. Nipote, C. Zio, D. Nonno. Qual è il colore della bandiera italiana? इतालवी परचम के रंग कौन से हैं? A. Rosso, verde, blu, bianco, verde, rosso, C. Giallo, nero, rosso, di verde, blu, giallo. Tic. Cosa fai con una macchina fotografica? Camera se आप क्या करते हैं? Ascolto, B. Mangio, C. Dormo, faccio foto. Frentiviel, come si dice how are you in italiano? How are you को इतालवी में कैसे कहते हैं? Cosa fai? B. Come ti chiami? C. Dove vai? D. Come stai? 30D. Dove compri il pane? आप रोटी कहाँ से खरीदते हैं? A. Pizzeria, B. Macelleria, C. Panetteria, D. Farmacia. 33. Qual è il contrario di alto? Altumba का मुखालिफ क्या है? Grande, B. Lungo, C. Basso, D. Largo. Come si dice school in italiano? School को इतालवी में क्या कहते हैं? Ospedale, C. Scuola, casa, D. Università. Qual è il primo giorno della settimana? हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? Lunedì, domenica, C. Sabato, D. Martedì. 36. Dove vai per nuotare?
तैराकी के लिए आप कहाँ जाते हैं? A. Scuola. B. Piscina. C. Parco. D. Cinema. Se che frutto è rosso e dolce? Senza pulsar और मीठा होता है? Banana. B. Fragola. C. Mela verde. Pera. Quanti giorni ha una settimana? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 5. B. 6. C. 7. D. 10. Come si chiama il luogo dove compri vestiti? वो जगह जहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं क्या कहलाती है? Farmacia. B. Negozio. C. Macelleria. D. Panetteria. Cosa fai con il cibo? आप खाने के साथ क्या करते हैं? A. Leggio. Mangio. Scrivo. D. Cammino. Come si dice window in italiano? Window को इतालवी में क्या कहते हैं? Porte. Porta. Specchio. C. Muro. Finestra. 40D. Qual è il contrario di buono? Boccia का इल्ट क्या है? Dolce. Bravo. C. Cattivo. D. Gentile. Quanti minuti si sono in un'ora? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30. B. 45. C. Sade. 90. Come si dice bread in italiano? Bread को इतालवी में क्या कहते हैं? A. Pane. B. Riso. C. Pasta. Formaggio. Dove vai per comprare carne? आप गोश्त खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? A panetteria. B. Macelleria. C. Fruttivendolo. Libreria. Cosa fai in una biblioteca? Library में आप क्या करते हैं? Cucini. B. Leggi. C. Dormi. Giochi. Come si chiama il luogo dove si mangia fuori? बाहर खाने की जगह को क्या कहते हैं? Cinema. B. Ristorante. C. Scuola. D. Negozio. Che giorno è dopo mercoledì? बुध के बाद कौन सा दिन आता है? Lunedì. Venerdì. C. Giovedì. Domenica. Come si chiama una persona che vende medicine? एक शख्स जो दवाइयाँ बेचता है इसे क्या कहते हैं? Cuoco. B. Insegnante. C. Farmacista. D. Commesso. Qual è il numero dopo 99? 99 के बाद कौन सा नंबर आता है? Sa. B. हो C. 98. D. 90. From P1, come si dice chair in italiano? Chair को इतालवी में क्या कहते हैं? Tavolo. B. Divano. C. Sedia. Letto. Fantidi. Cosa indossi quando fa freddo? जब सर्दी हो तो आप क्या पहनते हैं? Costume. B. Cappotto. C. Maglietta. D. Sandali. Come si chiama il posto dove studi? वो जगह जहाँ आप पढ़ते हैं क्या कहलाती है? A. Scuola. B. Ospedale. C. Cinema. D. Palestra. Dove vai per fare ginnastica? वर्जिश करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? Parco. Palestra. C. Libreria. Macelleria. Come si dice sun in italiano? Sun को इतालवी में क्या कहते हैं? Luna. B. Stella. C. Cielo. Di sole. 56. Qual è il plurale di mano? Mano हाथ की जमा किया है. Mani. Mana. C. Manos. D. Manuali ventesa. Come si chiama l'animale che abbaia? वो जानवर जो भूंकता है क्या कहलाता है? Gatto. B. Cavallo. C. Uccello. Cane. Cosa fai con una bicicletta? आप साइकिल के साथ क्या करते हैं? A. Nuoti. B. Corri. C. Pedali. Canti. Come si chiama il pasto della sera? रात के खाने को क्या कहते हैं? Colazione. B. Pranzo. C. Cena. D. Merenda. C. Qual è il contrario di giorno? Giorno din का इल्ट किया है? A. Lus. Mese. C. Sera. Notte.